ya cek ben laki na tak ndak badai ki tak oleh ya cek bila apai ben selake edimma apai ben selake bila apai ya cek ben selake kotu ndak kotu norot tak mikir koleso se adu sepuntan tak mikir koleso katondu puntan cukup panjenengan nengeneng pun pada remah apai ben laki na pokok cek nolak engki bu engki pokok cek nolak pun maketek bu mon leso engki maketek pokok abek cek nolak mon nolak ni kareng bini tu sabu panjenengan sanau sadeki atahajud keng laki na duson pola na malam mata beri panjenengan atahajud tada kunana panjenengan apa jeng sobu berjemaah tak oleh kenceren mon laki na duson pola na tak beda tada kimon samangkin tak ada engki ni kata oleh punten tetapi tak oleh abek nolak pala soe orang bini bila pun laki na minta wajib atau wajib ende engki wajib ende cak nasi kelak mon lesong ki pun maketek bu keng mon maketek ni ka enggak napa enggak ketepung ni ka enggak reng mate engki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ja'alal halala wal harama syari'an li jami'il anam wa ja'alahu ihtidaan li hadithi ashrafil anam wassalatu wassalamu ala man ja'a bil huda mithlan nujum wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim wal ulama, para masyayikh khusus epon sateja para nyai serabuh neng eka dinto tempat sesangat abdina ta'zimi tertak lupa juga ndak kasateja para jam'iyah undangan khusus epon sahibul bait sekeluarga sesatejana batan kaula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah tak lupa batan kaula sateja ngereng areng sareng kaangkui ning kia ki syukur dak kaajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seampun apareng kesehatan tor kesempatan dak kabatan kaula sateja sehingga bisa akin pangkin nang tempat kak dinto dalam keadaan sehat wal afiyah semalar muka kalaban barokana papangkian kak dinto setiap papangkian seekaridai sarang ajunan epon Allah muka-muka amin Allahumma amin. Salawatullah ma'a salamihi samoga tep-tep ka ator atas Gusti Nabi nabatan kaula sateja Eki kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saat mangken beliau kak dinto pak repakna eraya aki hari kelahiran epon beber epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesamo ke tetia sebab abe kenal sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semau salawat mulai kela bahkan enalekana kiam ada buaki Kanjeng Nabi kak dinto hadir di tengah-tengah kita
malar moga asmana badan kaula sadaja nyamana badan kaula sareng asmana para ajunan sadaja moga-moga kacatet nang ajunan pon Allah saengke badan kaula sadaja kenal sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga amin Allahumma amin. Tero tak tero kenala ben Kanjeng Nabi tero karena manabi Kanjeng Nabi ampun kenal dak kabadan kaula sadaja maka tantona abe panika bekal parengi syafaat sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ponapa seeko cak syafaat nikah pertolongan na Kanjeng Nabi sebekal parengaki pagi neng akhirat saampun na kiamat waktu tada Nabi sebisa nolong kecuali Nabi Muhammad. Kalaban cara ponapa abe mana bitero parengana syafaat sareng Kanjeng Nabi situng abe panika kotuba banyak maca sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi. Orang semau sholawat situng bu sakalian saare samalam nika parengi rahmat ben Allah Ta'ala sapolo kalih. Manabi mau sholawat sapolo kalih maka parengi rahmat ben Allah Ta'ala 100 kalih. Manabi mau sholawat 100 kalih maka parengi rahmat ben Allah Ta'ala 1000 kalih. Manabi panjenengan mau sholawat 1000 kalih maka tak bekal mateh tak bekal epasete ben Allah Ta'ala kecuali panjenengan kenengan nah neng swarga. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Allah Ta'ala tak nampek mamasok ke swarga panika sedeti pong kebepuntan kotu orang sogi punten sanao seorang tanih orang dagang orang tokang naik nalaang ben semacam mah panika bisa masuk swarga mana bi abna panika lakar abeleng aja kaangkui masuk dak ka swarga. Ada buaki al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bisyahawat. Swarga panika bu ibu parlo ekau ningi swarga panika eka lenglengi ben parkara seta eka senengi sareng abe dak remah seta eka senengi ben abe bu apa jeng leso nyaman tak nyaman bere siapa jeng engki tak engki bere embeh ka ojeng kalalak peker pun ka ada sabluna apa jeng kok deki tantona lalak sabluna apa jeng kok deki bila ka jeding tak nemu tepak sabluna apa jeng nika pun peker caabe na leso sakit toot ben sama cuman nika pun peker ka ada saing keduhur seasal la mancing setengah 12 etunda ka pokol situng bila dapat pokol situng etunda pole ka pokol 2 bila pokol 2 puru mangkat ka jedeng nang masjid pon assalatu wassalamu alaik asar nikah leres tak leres engki nikah salat bu padahal eta buaki coba direnungkan debuna Imam Ghazali nang kitab Bidayah cek sake ngamanos sapanikah odikna normal senormal saos odik nikah pak lekor jam bagi telok
Manabi pak lekor bagi telok berarti belung ejam. Engki leres. Beluk tambah beluk pak le. Belung ejam ka angkui tedung. Belung ejam ka angkui ala kotunya. Belung ejam ka angkui ala ko akhirat. Pada tak pada benreng kaman nikah buah buengki. Reng kamareng sarsono kanja. Talentian engki. Panjenengan manabi asaren lemalem nika depak belung ejam. Bada engki petong ejam. Kol sanga 10 11 12 situng 2 telok 4 subuh 4 nika jaga pon. Nika belung ejam asaren. Belung ejam kaangkui kalakuan tunya. Sengare sengangki teker seatan nak seasapuan sesasasa. Belung ejam kaangkui kalakuan akhi. Apa jeng ngaji awirit maca sholawat ben semacam mah sebelum ejam. Kak dinto manabi orang senormal odikna. Tapi manabi abe nika dibebeena normal. Anapa polana karena lebih banyak urusan tunya bente dungah etem pengurusan akhirat. Bena bente dung lemalam ki tedung boleh. Bila apa jeng nika duhur dari ngala udu sampai apa jeng sampai awirit mon engki punten mare ngolok salam langsung alonca muka ruku cek sake nga epol pakompol selama 5 waktu mon engki 2 jam nika cukup. Engki 2 jam nika cukup. Coba panjenengan meniti engkau satia kol 12 epas mangkat ka jeding dari na jeding asolat mare asolat awirit tengku toron na jam nika kol sanapa mon engki setengah situng nika pun toron berarti mulai dari pukul 12 ka pukul setengah tung ka angkui urusan akhirat cuma setengah jam kali lemak sanapa jam tore 2 jam sateng nikah se abajeng engki. Padahal caepon gelak kaangkui urusan akhirat pakon belung cek kuna dari jedengi ka abajeng ka awirit pon ko se abit katonna. Polai pon urusan akhirat. Bila sorong ngacinyi samukra nika ponduk tasaronduk. Bila eto tepon cengar anapa bu setan napon ilang engki. Coba nengku TV meski saya sepo nika bagian na nangis TV noro nangis kia dari na hosok nengki. Ko se hafal tak kerja pasera teroka pasera cok binina pasera meski saya sepo nika mon istiqomah nengku TV pas hafal. Oning cugen kanyamana kak disa tung situng cok film mana apa pun oning. Bila bersambung bila pun tak tatabrak pas bodai ada 6 motor pera cereng neka saya sepo mata tuli mata tuli nyingke norok gisru engki. Tapi coba maos Al-Quran samukra pon akaca-kaca seanyama pon apa mata acangkah-cangkah katon tulisan Al-Quran neka karena terus palep-lep ben setan kusot ben setan si anyamah bulu kecek panika sopaja leso sengaji ya laka dintam. Teti ada buaki al jannatu hufat bil makari. Swarga nika leng-lengi ben perkara seta nyamani abe. Bila napa seta nyamani abe nika berarti jalena kaswarga. Apuasa tak nyaman ning kibu anyamanan kan ngakan sabenare anyamanan tak apuasa sabenare esoro apuasa nika cek berenah karena jalena kaswarga maka dinto.
Soro ngaji juga tak nyaman karena apa sebab karena ngaji panika jalan ke suarga. Bila ia cek ben lakena lemalem nika leso pada beda seko leso celep kak, leso engkok kek tengah kak, leso engkok ojeng kak, leso engkok semandia kak, tapi kak dinto jalan ka suarga ingki bu, jalan ka suarga badereng talentian bila ia cek ben lakena tak ndak bada ingki tak oleh ia cek bila apai ben selake dimma apai ben selake bila apai ia cek ben selake kotu enda kotu norot tak mikir ko leso seadu sepuntan, tak mikir ko leso katondu puntan, cukup panjenengan nengeneng pun pada remah abai ben laki na pokok cek nolak engki bu, engki pokok cek nolak pun maketek bu mon leso engki maketek pokok abak cek nolak mon nolak ni kareng bini tusa bu. Panjenengan sanau sadeki atahajud keng lakena duson pola nama lemah tak beri panjenengan atahajud tadak gunana panjenengan apa jeng sobu berjemaah tak oleh kenceren mon lakena duson pola nata beda tada kimon samangken tada engki nika tak oleh punten. Tetapi tak oleh abek nolak pala soe orang bini bila pun laki na minta wajib atau wajib ende engki wajib ende cak nase gelak mon lesong ki pun maketek bu keng mon maketek ni ka enggak napa enggak ketepung ni ka enggak reng mate engki nak kak denta tetih malar muka badan kaula satajah bisa ajalani jalan-jalan naka swarga sanao tak nyaman cak na aba tapi kak dinto jalan naka swarga juga sabalikah wan naru khuffat bisyahawat Allah Ta'ala apa di neraka benjalan-jalan na neraka engki kak dinto kalaben parkara-parkara seeka senengi ben abe seeka leburi ben abe napa jalan naka neraka tak adung kodung abe gembek nyaman tak ojeng tapi kak dinto jalan naka neraka azina aselingkuh abur leburan ben laki na orang nika nyaman dek ka abe tapi kak dinto jalan na kanaraka engki jalan na kanaraka juga ponapah pole tak apa jeng ben sama cemah tak puasa ben sama cemah cuma lakona gur ngangguran engki soro apa jeng tak anda soro apa jeng ngocak tak tahu si apa jengah ben sama cemah nika juga jalan na kanaraka juga ponapa poleh engki kak dinto lecek nyaman tungat tu nyaman aca cuba na orang je lemak nah engki tak engki namun kak dinto jalan na kanaraka kak emma bedoreng bini setak nyaman aca cuba na orang engki dari na nyaman na sampung dari orang talentian depak kareng nyapekan depak kareng tungkek depak kareng lekung beletrah engki bu neka polana lemah seeko cek beng pote na tak lecer seeka caca pun lecer ka ada neka jalan na kanaraka engki teti bila parkara seeka nyamani ben abe kak dinto jalan na kanaraka teti ngereng abe kotuh abe lengajah tak noroti nafsoh tak noroti setan tercukan tak noroti manyamanan sebeda itunya namun ngapiyaki kaangkui alako aibad dadak kaajunan epon Allah lebih-lebih mau sholawat dak ka Rasulullah
sopaja abak panikah teti orang suargana Allah. Moga-moga paringan kemampuan, amin Allahumma karena manabi mekere sobung arte bu kalakuan na abak padahal tabuna Allah Ta'ala wal asri demi masa innal insana lafi khusrin sangkuna manusia panikah beda dalam karogian. Teti karogian senyata anapa polana karena lebih banyak aba seta ibadah dak ka Allah etempeng se ala ka ibadah dak ka Allah. Teti sopaja pancenengan kacatet terus ibadah bila ala lakon kiba adzikir dak ka Allah. Seaja jual pasar sabenare dari kulaku sampai ke duhur umpamana ning naning kiba awirit sopaja waktona ta ewang bu kiba maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allah panikah bila asaren dalam kabadaan andi wudu sopaja se asaren selama belum ejam tapasok waktu seta ewang bu karena orang se asaren dalam kabadaan andi wudu kak dinto pada ben orang se salanjeng asaren terus asolat panjenengan mon asaren belum ejam panika andi wudu maka panjenengan selama belum ejam sanaosa asaren kacatet orang seros terosan asolat nyaman tak nyaman saking berat lakon nang kibu karena anapa kadang-kadang abek bila tedungan ni kaleso si acak becah mana bi setting nyiban lake pakun ngole faidah tak mabi auduk poleh teti sanaosa panjenengan mare auduk setting benraka na tepat na katedungan nika pakun wudu na abri manfaat wudu na abri faidah tak mabi audu boleh lanika terus cekena tedung abak nginomi sape sambil nyebut Allah sopaja waktona tak ewang bu badaneng edapor mulai kulaku sampai duhur si arakora si amasa si atanak ben semacam mah kibah mau sholawat sopaja waktona tak ewang buang moga-moga parengan kemampuan batan kaula sataja kaangkui teti ahli swarga kaangkui ajalan neng ajalan na swarga terjukan barokanah molot saat mangken orang amolot panikah karena arasa bunga atas tengah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun selain na panjenengan amolot otabahadir dak kamolot jak sampai atingkel paponapa si ampun wajib bagi sareng Gusti Kanjeng Nabi orang lebur amolot keng tak abejeng tadak gunana bu ango anta amolot keng abejeng tepak abejeng tak pernah cecer nikapun tapasok orang se amolot makin banyak orang amolot cung-ecungan bodoh se minyak sagemreng bodoh se kasor bodoh se pese caepon wallahu a'lam lerespon apapun tenengki namun amolot kalaban pereng seharam pesena olena obeng otangan buduan maka sanaosa amolot tak oleh dek ka kenjaran teti ia tore amolot namun amolot teh kalaban pereng sehalal laki sarang Allah nanikah teti banyak saat mangken orang panikah cung-ecungan amolot namun abekna tak apa jeng tak abekna panika tak puasa tak alako dak kala lampan na Gusti Kanjeng Nabi badacukan secung ecungan amolot ekapiaki namun pesena olena alako tanda pesena olena alako orkes
pesena olena alakoh saronin ben semacam pesena olena mabeda otangan buduan, pesena olena ngicok, pesena olena semacam se haram panika tada kunana benih nambai bagus dak ka orang si amolot namun nambai cuba na'udzubillah thumma na'udzubillah moga-moga batan kaula sataja panikah ya kuah umat Gusti Kanjeng Nabi karena molot panikah bulan sebarokah dalam molot aba epakon mabenya atau pada ka Allah bulan molot aba epakon masemak dak kaajunan epon Allah tetima Nabi kelar mau salawat cek pakorang dari 1200 lastare zuhur, 200 lastare asar, 200 lastare maghrib, 200 lastare isya, 200 lastare subuh. Salawat ponapanyi sebacaah sehafal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya tore Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad hafal ya toreh saromban sakasokan na panjenengan engki anapa polana karena orang mendapat 1000 maca solawat sebenare saben malam ce satte haram maki ka angkui nyeting dak ka apoi narakah moga-moga parengan kamampuan amin Allahumma karena solawat panika teti panebus setusah karena solawat panika mateka hajat manusia karena solawat panika masemak abad dak ka Gusti Kanjeng Nabi karena solawat panika abad bisa syafaati bisa tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi moga-moga parengan kamampuan amin Allahumma amin. Nang salah sadateng kak dinto gulakuh ya torana longku dak ka compokna pikidah laras engki pikidah nang berdajah kak dinto gulakuh Eki salah sadateng kak dinto sadu malam engki ti soana hadirah sadaja kak dinto pokol beluk pagi engki pokol beluk pagi kak dinto engki moga-moga abak panika terus saakompol pagi saampun na akhirat sareng Gusti Kanjeng Nabi tak kunco ma apolo nga saat mangken tapi epapolo nga pagi sareng Rasulullah nasek-nasekna aing-aing nga kak dinto si ampun lastare bacaya sholawat deki pamendeng dekkah potra-potrana dekkah rakana engki karena orang sengakan oleh namolot kak dinto bisa nombuaki cinta dekkah Rasulullah bila orang pun cinta dekkah Rasulullah maka haram maki cesat ka angkui masuk dekkah apoi naraka ngereng sabluna etotop doa timin arang sareng a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna